हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओडिया नोटबुक। आज आम पढ़ा ओटीईटी एग्जाम 2024 ओडिया पेडागोजी किसी इंपोर्टाट क्वेश्चन और तार आंसर। आज प्रथम क्वेश्चन होची कविता शिक्षादान रे केउटी को अधिक गुरुत्व दिया जाए। आंसर आवृत्ति, ऑप्शन नंबर सी होची यार राइट आंसर। कविता शिक्षादान रे आवृत्ति को अधिक गुरुत्व दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही मो प्रिय जन्मभूमि कविताटी पढ़ाई सारी शिक्षक पिलांकु निज गाँव मानचित्र अंकन करने को कहिबे। यह द्वारा आंसर पिला मानकर भौगोलिक ज्ञानार्जन हेबो। ऑप्शन नंबर ए होची यार राइट आंसर। सही मो प्रिय जन्मभूमि कविताटी पढ़ाई सारी शिक्षक पिलांकु निज गाँव चित्र अंकन करने को कहिबे। यह पिला मानकर भौगोलिक ज्ञानार्जन रे विकास करिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़े शिक्षार्थी शब्द लिखिबारे बारंबार बनान भूल करुची। निम्नोक्त केउ पद्धति अवलंबन कले पिलार वर्णना शुद्धि करा जाई पारिबो। आंसर शिक्षक बारंबार ठीक शब्द को कलापटारे लिखिबे। ऑप्शन नंबर ए होची यार राइट आंसर। जड़े शिक्षार्थी शब्द लिखिबारे बारंबार बनान भूल करुची, को ठीक करने शिक्षक बारंबार ठीक शब्दटी को कलापटारे लिखिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौनसी विद्यालय शिक्षक और छात्र छात्री को नहीं साहित्य संसदटी गठित है। यह द्वारा शिक्षार्थी मानक मनरे सृजनशील मनोभाव और सुप्त प्रतिभार विकास हेबो। ऑप्शन नंबर बी होची यार राइट आंसर। जदि कौनसी विद्यालय शिक्षक और छात्र छात्री को नहीं एक साहित्य संसद गठित हुए ताहले शिक्षार्थी मानक मनरे सृजनशील मनोभाव और सुप्त प्रतिभार विकास हेबो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नोक्त मध्यरु केउटी वर्णाशुद्धि निराकरण पाई प्रयोज्य। आंसर पठन, ऑप्शन नंबर सी होची यार राइट आंसर। वर्णाशुद्धि निराकरण पाई पठन पद्धति प्रयोज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, केउटी को पद्य शिक्षादान उद्देश्य रूपे ग्रहण करा जाई पारिबो। आंसर सौंदर्यबोधर विकास। ऑप्शन नंबर ए होची यार राइट आंसर। सौंदर्यबोधर विकास को पद्य शिक्षादान उद्देश्य रूपे ग्रहण करा जाई पारिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नोक्त मध्यरु केउ उक्तिटी बहुभाषी परिस्थिति रे ओडिया भाषा पठन और भावग्रहण रे थिबा असुविधा रूपे ग्रहण करा जाए। आंसर पाठ्यपुस्तक को आंशिक बुझी पारिबा मात्र सरल प्रश्न उत्तर देई न पारिबा। ऑप्शन नंबर सी होची यार राइट आंसर। पाठ्यपुस्तक आंशिक बुझी पारिबा मात्र सरल प्रश्नर उत्तर देई न पारिबा यह बहुभाषी परिस्थिति रे ओडिया भाषा पठन ग्रहण करिबारे असुविधा रूपे ग्रहण करा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थी मानक भाषा अवधान दक्षता वृद्धि निमंते निम्नोक्त केउ प्रकार पठनटी आवश्यक। आंसर नीरव पठन। ऑप्शन नंबर ए होची यार राइट आंसर। शिक्षार्थीर भाषा अवधान दक्षता को वृद्धि निमंते नीरव पठन आवश्यक।
नेक्स्ट क्वेश्चन प्राथमिक स्तर रे चित्र देखाई शिक्षादान करागले निम्नोक्त उक्ति मध्यरु केउंटी यथार्थ बाछ। आंसर शिक्षकों बिना सहायता शिक्षार्थी माने पठन करि पारिबे। ऑप्शन नंबर ए होची यार राइट आंसर। प्राथमिक स्तर रे चित्र देखाई शिक्षादान करागले शिक्षकों बिना सहायता शिक्षार्थी माने पठन करि पारिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन भाषा शिक्षा निमंते केउंटी सहायक कार्यक्रम अंतर्भुक्त नुहे। आंसर लड्डू खेल। ऑप्शन नंबर डी होची यार राइट आंसर। भाषा शिक्षा निमंते लड्डू खेल सहायक कार्यक्रम रे अंतर्भुक्त नुहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आम अंचलर भूमिरूप प्रसंगटी पढ़ाइबार विशेष उद्देश्य हेबो। आंसर चाकरी प्रति आग्रही न होई कृषि द्वारा स्वावलंबी हेबाकु यत्नशील हेबे। ऑप्शन नंबर सी होची यार राइट आंसर। आम अंचलर भूमिरूप यही प्रसंगटी पढ़ाइबार उद्देश्य चाकरी प्रति आग्रही न होई शिक्षार्थी माने कृषि द्वारा स्वावलंबी हेबाकु यत्नशील हेबे। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नोक्त मध्यरु केउंटी व्याकरण शिक्षादान साधारण उद्देश्य नुहे। आंसर सुललित स्वर रे आवृत्ति बा गान करिवार कौशल ज्ञान शिक्षा करिवा। ऑप्शन नंबर डी होची यार राइट आंसर। सुललित स्वर रे आवृत्ति बा गान करिवा कौशल शिक्षा करिवा व्याकरण शिक्षार साधारण उद्देश्य नुहे। नेक्स्ट क्वेश्चन केउंटी वर्णाशुद्धि निराकरण उपाय नुहे। आंसर त्रुटिपूर्ण उच्चारण। ऑप्शन नंबर डी होची यार राइट आंसर। त्रुटिपूर्ण उच्चारण वर्णाशुद्धि निराकरण उपाय नुहे। नेक्स्ट क्वेश्चन श्रेणी रे भाषागत भिन्नता कहीं देखा जाए। आंसर भिन्न भिन्न अंचल बा परिवेश रो पिला आसीथिबारु। ऑप्शन नंबर सी होची यार राइट आंसर। श्रेणी रे भाषागत भिन्नता देखा जिबार कारण होची भिन्न भिन्न अंचल रु बा परिवेश रु पिला आसीथांती। नेक्स्ट क्वेश्चन गच्छ और काठरिया कविता पढ़ी सारिबा परे शिक्षार्थी गच्छ विषय रे एक कविता लेखि शिक्षकों को देखाइला। यह शिक्षार्थी केउं गुणर विकास को बुझाइछि। आंसर सृजनशीलतार विकास। ऑप्शन नंबर ए होची यार राइट आंसर। गच्छ और काठरिया कविता पढ़ी सारला परे शिक्षार्थी गच्छ विषय एक कविता लेखि शिक्षकों को देखाइला। यह शिक्षार्थीर सृजनशीलतार विकास को बुझाउछि। नेक्स्ट क्वेश्चन मातृभाषा शिक्षादान रे केउं पद्धति सहायक नुहे। आंसर अनुवाद। ऑप्शन नंबर डी होची यार राइट आंसर। मातृभाषा शिक्षादान रे अनुवाद पद्धति सहायक नुहे। नेक्स्ट क्वेश्चन केउंटी प्राक लिखन कार्यक्रम संपर्कित नुहे। आंसर दुई धाड़ी मध्य रे अक्षर लिखिबा। ऑप्शन नंबर बी होची यार राइट आंसर। दुई धाड़ी मध्य रे अक्षर लिखिबा प्राक लिखन कार्यक्रम संपर्कित नुहे। केउंटी दरखास्त बा पत्र लिखन रो उद्देश्य नुहे। आंसर वर्णाशुद्धिकरण कौशल जानिबा। ऑप्शन नंबर डी होची यार राइट आंसर। वर्णाशुद्धिकरण निराकरण जानिबा होची दरखास्त बा पत्र लिखन रो उद्देश्य नुहे। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नोक्त मध्यरु केउंटी
ଅନୌପଚାରିକ ପତ୍ର। ଆନ୍ସର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପତ୍ର ଏକ ଅନୌପଚାରିକ ପତ୍ର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣ ପାଇଁ କେଉଁଟି ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ? ଆନ୍ସର ଲିଖନ ଅଭ୍ୟାସ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଲିଖନ ଅଭ୍ୟାସ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିଟି ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ? ଆନ୍ସର ସମବ୍ୟାପକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପଦ୍ଧତି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ସମବ୍ୟାପକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନ ନିମନ୍ତେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଯଥାର୍ଥ ପନ୍ଥା ନୁହେଁ? ଆନ୍ସର କଲମ ଧରାଇ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବାକୁ କହିବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନ ନିମନ୍ତେ କଲମ ଧରାଇ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବାକୁ କହିବା ଯଥାର୍ଥ ପନ୍ଥା ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁଟି ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? ଆନ୍ସର କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦର ବିଚାର ନ କରିବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ହେଉଛି ଶବ୍ଦ ବା କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦର ବିଚାର ନ କରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ କ୍ରମଟି ଠିକ୍? ଆନ୍ସର ଶିକ୍ଷକ ଆଦର୍ଶ ପଠନ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ପଠନ, ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନୀ ଓ ନୀରବ ପଠନ। ଏହା ହେଉଛି ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିମନ୍ତେ ସଠିକ୍ କ୍ରମ। ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷକ ଆଦର୍ଶ ପଠନ କରିବେ, ତାପରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଉଚ୍ଚ ପଠନ କରିବେ ଓ ତାପରେ ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନୀ ବା କଠିନ ଶବ୍ଦର ଦୂରୀକରଣ ହେବ, ତାପରେ ନୀରବ ପଠନ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିମନ୍ତେ ସଠିକ୍ କ୍ରମ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନର ବିବିଧ କୌଶଳ ମଧ୍ୟରେ କବିତା ଶିକ୍ଷାଦାନ ବେଳେ ଆବୃତ୍ତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ କାରଣ? ଆନ୍ସର କବିତାର ଭାବଧାରା, ଜ୍ୟୋତିପାଦ, ଛନ୍ଦ ଓ ଶବ୍ଦାର୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଏ। ଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନ ବେଳେ ଆବୃତ୍ତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବାର କାରଣ ବା ଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନର କୌଶଳ ମଧ୍ୟରୁ କବିତା ଶିକ୍ଷାଦାନ ବେଳେ ଆବୃତ୍ତିକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବାର କାରଣ ହେଉଛି କବିତାର ଭାବଧାରା, ଜ୍ୟୋତିପାତ, ଛନ୍ଦ ଓ ଶବ୍ଦାର୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁଟି ଉତ୍ତମ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖନର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? ଆନ୍ସର ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଭୁଲ କରି ଲେଖିବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଭୁଲ କରି ଲେଖିବା ଉତ୍ତମ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖନର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାର ମୂଳ ଭିତ୍ତି କ'ଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ? ଆନ୍ସର ସୂତ୍ର ଶିକ୍ଷା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ସୂତ୍ର ଶିକ୍ଷା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପାଠ ଯୋଜନାରେ ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର କେଉଁଟି ଏକ ସୋପାନ ନୁହେଁ? ଆନ୍ସର ଦ୍ରୁତ ପଠନ।
ଦ୍ରୁତ ପଠନ ପାଠ ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନାର ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଏକ ସୋପାନ ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସହିତ କେଉଁଟି ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ? ଆନ୍ସର ରସାନୁଶୀଳନ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସହିତ ରସାନୁଶୀଳନ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ବହିଟି ଅଧିକ ଉପାଦେୟ? ଆନ୍ସର ଛବି ବହି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଛବି ବହି ଅଧିକ ଉପାଦେୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ପଢ଼ାଇବା ପୂର୍ବରୁ ବିଷୟ ଆଧାରିତ ପ୍ରାକ୍ ବର୍ଣ୍ଣନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଆନ୍ସର ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ଆକଳନ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପଢ଼ାଇବା ପୂର୍ବରୁ ବିଷୟକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରାକ୍ ବର୍ଣ୍ଣନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନର ଆକଳନ କରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କବିତା ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ କେଉଁଟି ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ? ଆନ୍ସର ଅଭିନୟ ଓ ଆବୃତ୍ତି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କବିତା ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଅଭିନୟ ଓ ଆବୃତ୍ତି ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନିମ୍ନ ଉକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ? ଆନ୍ସର ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ନିଜର ବନାନଗତ ତ୍ରୁଟି ସୁଧାରି ପାରିବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣର ବ୍ୟବହାର ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ ହେଉଛି ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର ବନାନ ତ୍ରୁଟି ସୁଧାରି ପାରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କବିତା ଶିକ୍ଷାଦାନ ସହ କେଉଁଟି ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ? ଆନ୍ସର ଯୌକ୍ତିକତାର ବିକାଶ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଯୌକ୍ତିକତାର ବିକାଶ କବିତା ଶିକ୍ଷାଦାନ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁଟି ବହୁଭାଷୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାର ଉପାୟ ନୁହେଁ? ଆନ୍ସର ଆଞ୍ଚଳିକ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ବହୁଭାଷୀ ସମସ୍ୟାର ଦୂରର ଉପାୟ ନୁହେଁ ହେଉଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଲିଖନର ବିକାଶ ସହାୟକ ହୁଏ ନାହିଁ? ଆନ୍ସର ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପଢ଼ିବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପଢ଼ିବା ଲିଖନର ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହୁଏ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁଟି ଔପଚାରିକ ପତ୍ର ନୁହେଁ? ଆନ୍ସର ପାରିବାରିକ ପତ୍ର। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ପାରିବାରିକ ପତ୍ର ଏକ ଔପଚାରିକ ପତ୍ର ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁଟି ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ? ଆନ୍ସର ଦୂରଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଦୂରଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣର ଉଦାହରଣ ବା ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ।